आज तक शैतान निश्चय गिरे
दायमी तरीके से सूरत बकरा तुली ऐपानी शेर मसन गाना मुना खासियत सूरत काफ के दाल दलन दजाल ना पैदाशी कुल की क़यामत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाइलियो दजाल तो सराब ना जिसड़े बचपी की नाला पर awal tu surat Kahf las ayatul awal ayat sarabat dajjal zarab nampak ada surat al-Khasiyat ke ऊपर surat dengan ayatul juga dajjal zarab nampak surat Kahf nabi mati Khasiyat ada surat Sida surat Mulk kita khasiat dia ada sunnah malumin jab sare da dunia yaad ki be khabar ke ke badle shi azab khabar da sajna sah je khabar awal ke da surah Sina सूरत मुल्क का मुकाबला hadis kita dikali dikenakan syarikat baik di tirikan terus TV apa yang kabar ke azab ras jadi surat nomor 2 persyaratan mari uji kursiyo bersama di rustu kifarina pari wazari pari azab nabi dia apa das musumat surga mana sana dicipta oleh dekat sana mulai di surat Mulk atau surat Sina dan musumat kaya Allah Pak tahu pemilihan nanti pada terus dalam oh tidak ada azab pada kimat atau kitab dan